Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imamangaramuti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Dihamu saluhutna ruas nihuria nama dohoti parmingguon diganup inganat tabe. Lumubi dihamu amanami inanami dohot naposo bulung. Natongo di bagasan isolasi mandiri. Upasatami tabe parhorasat tuhamu saluhutna. Selamat hari Minggu ma dihamu. Nuaing marsaur mahita dohot debata marhite hatana. Di minggu palimahon dung Trinitatis. Nanienet sian evangelium ni si Markus. Bidu onom ayat onom b rodi 10 songonom ma tarsurat disi. Laos diliati ma akahuta dina saluati mangajari. Dungi di jo mana 12 jumonok. Dipukka ma marsuru nasida mar 22. Dilehom ma tu nasida kuaso mamaksa akatodi nahodar. Jala diorai ma buanon nasida manang aha tutongad dalan. Manang roti, manang hajut. Manang hepeng di hohospe da hola tukot. Alay ding gaddo marsipatu hamu. Jaladang jadi pakyo muna baju-baju dua ninna. Laos didokdo tu nasida. Yadung dibongoti hamu jabu. Disima hamu mian pai maborhat muse. Moladong isi ni hutan na soolo majakok kamu. Jaladang ditangihok katamu. Tadikok kamu mai. Laos pir-pirhok kamu ma. Nang orbuk na lohot ditot muna. Bahen panidangion tunasida. Jadi borhat manasida marjamita. Madokon paubahor roha. Jala torop do sibolis di pabali nasida. Lan nahacitan dimiahi gabe malum di bahen. Ido sahatni turpuki. Akadongan na hinaholongan ni tuhatta. Natwari tagan manurak titing hami di kantor huria. Didokdongan dosongonon. Nasogoar rohaku naing majaha moladong tarsurat. Hata covid disi. Alani unang dibahen huruf besar hata covid dititing tai huruf nageling mah ninna. Bahasa songoni akka amang inang dohot dongan saluhutna ala nungah mostok hati-hati ni amangi hinorhon ni pakorhon ni sorry mago covid 10. Ala niyaha nunga gabi barita napait. Barita nama cai jorbut nuaing pakorhon ni COVID-10. Nungasarnian baritana sahak rodiliat portibion nang di tonga-tonga ni luata hiraso adong be jolma na so uboto barita taringot tu covidon siadat danak nama gudang rodi nama tua jalarengi pakorhon na pola do matsohot torop akaulaon ni dongan. Naing manguli manang marpesta gabe sudat. Naing marlibur sudat. Songoni akan namar sahit lam torop sahatu nama rujung ngulu. Jalan wain dikondisitan wain akan namar sahit dang boy bedenggan. Dirawat di rumah sakit. Dohot akan asing nai. Alain wain marhite hatan itu hata di jamita minggu sadarion. Diapoi do hita. Pabua ubal gado barita nauli. Sian barita ni covid nangpe nang liat portibion ubegesa alai macohok doi marujung doi alai anggohata ni debata ikot torus do marlujung sahatu ujung ni portibion rasira saro hajal ni hasyanganon ido nanaing Johonon ni suara ni turpukta marhite topik minggu sadarion. Didok borhat maho
jala baritahon hata ni Tuhani. Borhat mahita laho mamaritahon barita nauli. Hehe mahita ruar mahita sian barita na holom. Barita na jorbut pakorhon ni COVID-19. Di bagasalas ni roha hita laho mamaritahon barita nauli. Pabua nang monang Kristusi pabua nang dipalua hita. Kadamang dainang ruas na hinaholongan ni Tuhata sada sian walu misi ni huriatta HKBP na diguriton diatura peraturan tahun 2002 amandemen tolu didok songonon. Misi ni HKBP ima mamaritahon barita nauli tu naso manada Kristus doh tunang madau sian huria. Atong sian misi ni huriatta madok sada ulaon naso boy lokang sian hadirion nina porsia di Jesusido HP anggo ulaon marbarita nauli. Jalalos ido tadda ni sada huria na mangolu di mana firman Tuhan diberitakan molo diberita hodope barita nauli madok na mangolu do huriai. Alaniaha ala memang ulaun ni akan porsia tu Yesus Kristus ima manguduti ima mangihuton ulaun na pinatupan ni Tuhan Yesus di tonga-tonga di Portibion didok di Lukas 4 ayat 10 ro di 10 sia songgop do tuau todi ni debata jala dimiyahi doau laho mamaritahon barita nauli tu akan apogos tu akan terkurung asa malua tuaka na mapitung asa marnida tuaka na ginosa-gosa dohot mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Atong sudido hita HP naing manguduti naing mangulahon parsuruan ni Tuhatay laho mamaritahon barita nauli. Suku-suku noheng dihita isedo huriai alusna hita ganup hita saluhut na hita sudi hita akan porsia di Yesus Kristus ima huriai. Jala suku-suku na paduahon isedo HKBP ima aw. Hamu aka amang, hamu aka inang, hamu sikola minggu dohot akan aposo bulung saluhut na hita taruli majalo ulaon manang naginwaran misi na kaning saluhut na hita mangusung misi ni huriata laho mamaritahon barita nauli. Alay dang tarbahag kita laho marbarita nauli anggo sian hagogoota anggo sian hadiriota atong aha magogota laho mamaritahon barita nauli. Didok di ayat 7 na kaning dungi di joma na 12 jumonok dipukka mamarsuru nasida jala dilehom matu nasida huaso mamaksa todi nahodar di jo akasisian nai asa disuruh museh sianodo di guari huria manang gereja manang persekutuan najino ni debata hita siap Portibion jala disuruh hita mulak tu tonga-tonga di Portibion laho mabuan barita nauli siap debata barita haluaon dohot barita las niroha ido upay diguari huriai eklesia dipanggil dari dunia ini dan lalu kemudian diutus untuk membawa Injil, membawa kabar baik ke tengah-tengah dunia. Gogota ima huaso nasian Yesus Kristus. Adong dua astuan ni huaso di son. Na parjolo bahwa kita diberikan oleh Yesus Kristus. Bahwa para murid-muridnya diberikan kuasa oleh Yesus Kristus. Menjadi mengatasnamakan. Atas goar ni Yesus. Gabe marhuaso akasisiani mamake dohot mabuan manang mangula ulonna manang pamalum akan amarsahid manang mamaksa akka tod dinahodar
marhite goar ni Jesus manang mangasahon goar ni Jesus. Sianido dipakai hata apostello manang marsuru nuaing tatadda ma apostel na diterjemahon tu hata Arab rasul tatadda Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Rasul Paulus. Lapatan na imahalak na sinuru utusan akamangin ang ruas na hinaholongan ni Tuhata molo masa patuahata manang markusip di adat ni halak Batak somalna disuruh paranak do suruan na boydoi horong ni dongat tubuna dohot horong ni pamuruon na disuruh maborhat tulua ni nanaeng todong na manang parborui jala manang isepe na sinuru ni paranaki dilehod do huaso makatahon si hatahonon na jala dilehod do tunasida huaso memutuskan nakok tuat sinamot nanaeng si patupaon nasida songon boli ni boru ni parburu. Mereka diberikan kuasa untuk memutuskan jadi apa tidak jadi pesta ujuk nanaeng si patupaon na tujulu. Jadi anggo halak utusan dang adong sikap jaladang barani mabain haputusan totu gabe sudak ma sidoli nanaeng menguli. Alani ikon adong do kemampuan ikon adong do huaso ditiup sahalak nasinuru laho mabahen manang patupahon ulau ni. So ni magobaran ni sisian di bagasa turpukta Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk memutuskan. Ya, dan diberikan kuasa juga untuk mengatasnamakan goar ni Yesus di tonga-tonga ni ulau nasida. Astuan ni huaso na padohon na ginuaran na dinamis, manang kekuatan, manang kesanggupan, manang hagugoon. Dohot eksusia manang huaso. Lapatan na jumolo do di jo Tuhan Yesus akasisian nai. Dungi disuruh marlapata doi dang dipasobu Tuhan Yesus akasisian nai borhat. So adong hagugoon nasida tanpa kesanggupan dan tanpa kuasa daripada Yesus Kristus. Di jauh jumonok lapatan na asa jonok akasisian nai tu Yesusi. Mangihutton teologi di padan narubi barang siapa yang dekat kepada Allah baik orang manusia, baik tempat, manang di dia jongjong debata, manang di dia seorang debata, tusada inganan, manang tusasa halak marhite todina, gabe taruli huaso do jolmai, manang gabe taruli huaso, manang gabe badiado inganani. Idola patan na ubain na, di jauh Tuhan Yesus akasisian na jumonok, asa lehonon na tunasida, asa sahat tunasida nang huaso na adong di diri ni Tuhan Yesus untuk memampukan mereka melakukan misi yang diperintahkan manang nasinuru ni Yesus tunasida. Dilehon huaso mengatasi huaso ni portibion, mamaksa tod di nahodar, ragam nuaing naboy tagwari, boy de tod di haholomon, boy doy tod di nahodar na tubuh siap bagasa dirita sadiri nama baik kita di hurung biar hata huton holso tod di ni zamanon materialisme dohot akka kesenangan akka keserakahan ambisi dohot akka naasing di jodoh hita sudi asa tarbahik kita mamaksa akka tod di nahodar akka tod di nama kurung partodiota, nama kurung haporsiota, nama kurung dohok las nirohata, sudihita dimampukan untuk keluar daripada itu. Laho mabuan barita nauli dohot barita las niroha. Di ayat pawaluhon di orai Yesus do akasisian nai mabuan akabuhal pardagingon. Mabuan hajut, mabuan si panganon, dohok mabuan pahean, atong ado si wanon nasida. Adong didok na parjulo hobartusi dipaingot do akasisiani
asa unang tading narumikot ala niaka narikot. Rikot do roti, rikot do hajut, rikot do hepeng, rikot do pahean. Alai didok Tuhan ta Yesus sarihon narumikot parjulo ahamay ima hata tonani Tuhan Yesus manang barita nauli. Ala niyaha, ala dijamin Tuhan taido ngulu ni akan nasinuruna. Atong tagamod do hataon holat tu akapar barita nauli manang tu holat parhalado totu daw. Tauji parata parningotatta tuhata ni Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 25 didok songonon. Unang hol sohok kamu hosamuna sumarihos si panganon. Manang daging muna pasari-sari parabiton. Da umar gahosa siya si panganon ay tu akan namar hosa do rikot si panganon. Ang godung hosa-hosa manang sada-sada hosana manang dang marhosa be totu dang rikko be si panganon. Gari holan alani hona COVID 10 sia nung ngagabe hiraso selera be mangalang si panganon. Hobar tu panidangyon ya kadongan nang mengalami. Lapatan na tu akka na mangulu manang namarhosa dope rikot si panganon. Karena itu yang utama dan yang pertama adalah hidup kita. Baru akka odeng may hobar tu Matius 6 ayat 33. Saiju molo mah lului hamu harajaon di debata dohot hati gorana dungita baholon na akka odeng. Akka ahamay boy akka arta boy akka jabatan boy akka haipason akka yanakon dohot akka ulau dohot akka na asing. Unang tading narumikot ala niyaka narikoti. Napaduahon unang marhaposa kita tunalohot didirita. Ahamay si panganon. Hajut. Manang si panganon maggobarhon akka sinadongatta. Kebutuhan setiap hari. Hajut maggobarhon rekening bank mungkin saldonya berapa. Maggobarhon deposito. Menggambarkan aset yang bergerak. Idoban na idot naking dohot hepeng di guting muna, di hohos di gutingmu. Kemana kita pergi? Kita membawa harta kita. Dohot akka investasi, dohot akka na asing. Alay di dok, hola tukot dohot sipatu. Bahasa di dok tukot dohot sipatu. Ala memang hati hai tukot dohot sipatu iba kebutuhan standar. Tu sasahalak naneng mardalani. Ido ba na didok Apostel Paulus di Efesus 6 ayat 15 didok marsipatu mapat muna laho makaringgason barita nauli. Jadi kebutuhan standar naboy si buanon ido didok Tuhan Yesus. Dang nasorikot kebutuhan, dang nasorikot si panganon, dang nasorikot parabiton. Alay didok Tuhan Yesus pakaian ni holasada. Sipatu pe holasada. Si pangano perang polay pikir ho di pardalanan dohot hepeng alay anggo kebutuhan standar selalu berlaku kepada siapapun. Karena apa? Ala nuk nga dijamin Tuhan Yesus akan ada orang yang menerima mereka. Adong doan nama jakon nasida. Ido bana didok di ayat nama ngihut molo nuk nga dijalo hamu di sada bagas miyam mahamu disi pai maborhat muse ninna didok nakaning di ayat 10. Jadi akan ada, dipastikan, dijamin Tuhan Yesus do adong nama jakon nasida manariho si panganonna dohot parabitonna. Alay dakola jaminan taringot tu kebutuhan yang akan dipersiapkan dohot do dipalubahon Tuhan Yesus tu nasida akan ada juga tantangan. Ikon adong manulak nasida jala mungkin mangalili nasida alay di dok Tuhan Yesus. Sai dong anakku daho rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Hamu kamanginang ruas na hinaholongan ni Tuhata. Hobartu topik ni minggutan waing sudido hita disuruh laho mamaritahon barita nauli. Atong naparjulo nanang si pahusor-husorot tamarhite trupukon jumulo ma say jonok hita tutuhatay. Asa taruli huaso hita, taruli hagogook kita.
laho madalani pardalanan ninguluta manang songo dia pe tantangan nanang siado patta. Tung songo dia pe posa manang jorbut ni pakorhon ni COVID-19. Kalau kita semakin dan dekat kepada Tuhan, taruli kuaso do hita nasian Tuhan ta Yesus. Alani dang jadi gale hita jala dang dipasobu de mata hita, dang dipasobu Tuhan Yesus hita, manang tu dia pe hita, manang aha pe namasa jala taigot ma dang disirang COVID-19 hita sian holong ni roha ni de bata. Jala dang disirang isolasi mandiri hamu aka amanginang. Dang disirang isolasi hamu di tonga-tonga di rumah sakit hamu aka amanginang. Namar sahid nuhaing sian parsaurat tadohok debata. Didok dia 10 nakaning molo dijakon sadajabu manang dijakon hutai bari tanoli. Sorang mahamudisi, mian mahamudisi. Alani nuhaing. Di tonga ni bagas tadohita majalo barita naulion. Molo tajakon tu hatai marhite hatana taingot ma sorang miando debata di tongani bagasta. Miando tu hatai di tongani bagasta. Disuruh dohita dohot pasahaton barita nauli. Laho mamaritahon barita nauli tu akan apogos tu akan tarhurung dohot tu akan namar sahid. Di mana Injil diberitakan, di situ juga ulaun para sinirohaon di patupa. Nunga di patupa huriata lumbung kasih. Tentu ini akan menjawab pergumulan saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Alani marhite huriata dituktuhi tuhatai rohatai asa ukap rohata, ukap dohot tangata. Mangurupi akadongata na terdampak. Ay tusido hita laho marbarita nauli. Hobar tuaka parsuruan nasahat tu hita. Hobar tuaka profesita. Aka guru marbarita nauli. Marhite na mangajari sisyanna. Aka si pajongjong uhum. Aka dokter. Aka pengusaha. Doho aka na asing nai. Marhite ulot taido hita. Marbarita nauli. Alani tuhata patauhok kita mangulahon hatana. Amin.